सीताराम, जय श्री कृष्ण ने जय माताजी बधाईने। तो फरी पाછી આવી ગઈ છે તમારા માટે નવી રેસીપી લઈને। તો આજે આપણે બનાવવાના છે પાપડી ગાંઠિયા। તો વિડીયોમાં બધાય બન્યા રહેજો। ચેનલમાં નવા હોય તો લાઈક શેર ને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। તો શરૂ કરીએ આજની પાપડી ગાંઠિયાની રેસીપી। तो परफेक्ट माप साथे पापड़ी गांठिया बनाववा माटे मैं अहींया 250 ग्राम चणानो लोट लई लीधो छे। तो अहींया मैं एक मोटुं वासण लई लीधुं छे अने आपणे लोट बांधवा माटे पाणी अने तेलनुं मिश्रण बनाववानुं छे। तो मैं अहींया 100 ml पाणी लई लीधुं छे अने तेटला ज प्रमाणमां एटले के 100 ml तेल। तो तेल अने पाणीनुं माप आपणे सरखुं राखवानुं छे। तो 250 ग्राम लोट साथे आपणे आ परफेक्ट माप छे। अने अर्धी चमची पापड़ खार अने पापड़ खारनी जग्याए तमे बेकिंग सोडानो पण उपयोग करी शको छो, पण पापड़ खारथी सारुं रिजल्ट आवे छे। अने अर्धी चमची मीठुं। हवे बधी ज वस्तुने सारी रीते मिक्स करी लईए। तो आपणुं पाणी अने तेलनुं मिश्रण तैयार थई गयुं छे। हवे आपणे गांठियानो लोट बांधी लईए अने आपणे जे अहींया मिश्रण तैयार कर्युं हतुं ते मिश्रण थोड़ुं थोड़ुं एड करतुं जवानुं अने लोट बांधी लईए अने मिश्रण एक साथे एड नथी करी देवानुं। तो बस आ ज रीतना थोड़ुं थोड़ुं मिश्रण एड करी अने आपणे लोट बांधी लईए। तो लोट आपणो बंधाई गयो छे आ रीतना। तो हजी लोट आपणो गांठिया पाडवा माटे परफेक्ट नथी। तो आपणे लोटने हजी घसवानो छे। तो लोटना आपणे बे भाग करी लईए अने थोड़ुं थोड़ुं पाणी एड करता जईए अने लोटने सारी रीते घसी लईए आ रीतना आंगळीनी मददथी। तो 2 થી 3 मिनिट सुधी आपणे आ रीतना लोटने मसળી लईए। तो बस आ रीते थोड़ुं थोड़ुं पाणी एड करतुं जवानुं अने आंगळीनी मददथी आपणे लोटने सारी रीते मसળી लेवानो छे। तो 2 થી 3 मिनिट जेवो टाइम थई गयो छे। लोटनो कलर पण बदलाई गयो छे। तो तमे जोई शको छो आ पेलानो लोट छे अने आ आपणे मसળી गल लोट छे। तो 3 થી 4 मिनिटमां ज आपणो लोट गांठिया पाडवा माटे थई गयो छे तैयार। तमे जोई शको छो केटलो स्मूथ लोट आपणो थई गयो छे। तो हवे चमचीनी मददथी आपणे बधो ज लोट भेगो करी लईए अने आ ज रीते आपणे बीजो लोट पण मसળી लईए। तो पापड़ी गांठिया बनाववा माटेनो आपणो लोट थई गयो छे तैयार। तो हवे पापड़ी गांठिया बनाववा माटे आपणे झाराना उपयोग वगर आपणे जे अहींया मशीन आवे छे सेव पाडવાનું तेनाथी आपणे पापड़ी गांठिया बनाववाना छे। आपणे ચોખાના લોટની મમરી પાડતા હોય છે આ સકરીથી। આજે આપણે આનાથી પાપડી ગાંઠિયા બનાવવાના છે। તો પહેલા થોડું આમાં તેલ લગાવી દઈએ અને મશીનમાં પણ થોડું અંદર તેલ લગાવી દઈએ જેથી કરી અને લોટ ચોટે નહીં। तो मशीन में लोट भराई गयो छे अने ऊपर थोड़ू आपणे तेल लगावी दीए। तो बस हवे आ ज रीतना आपणे मशीन ने बंद करी अने पापड़ी गांठिया बनावीए। तो मैं अहींया तेल गरम करवा मूकी दीधुं छे। तो थोड़ो लोट नाखी अने जोईए तेल गरम थयुं छे के नहीं। तो तेल हजी बराबर गरम न थयुं। 2 मिनिट आपणे जाळवीए। तो तेल आपणुं गरम थई गयुं छे। तो हवे गैसनी फ्लेम मीडियम राखी अने आपणे गांठियाने तળી लईए अने गैसनी फ्लेम हमेशा मीडियम ज राखवानी छे। जो गैसनी फ्लेम हाई राखशुं तो आपणा गांठिया उपरथी लाल थई जशे अने अंदरथी कासा रहेशे। तो बस आ ज रीतना गोल राउंड शेपमां मशीन फेरवतुं जवानुं अने गांठिया बनावी लईए। तो बस आ ज रीतना आपणे मीडियम गैसनी फ्लेम उपर बंने बाजू गांठियाने फेरवतुं जवानुं अने 2 થી 3 मिनिट सुधी आपणे गांठियाने तળી लईए। तो 2 થી 3 मिनिट थई गई छे अने आपणा गांठिया सारी रीते तळाई गया छे। तमे जोई शको छो। तो बस आ ज रीतना आपणे बधा ज गांठिया तળી लईए। तो बधा ज गांठिया आपणा थई गया छे तैयार अने तमने बतावुं केटला क्रिस्पी थया छे आपणा गांठिया। तो तमे जोई शको छो। तो एक वखत जरूरथी ट्राय करजो। तो हवे आपणे गांठियाने पापड़ी गांठियानो शेप आपी दईए। तो आ रीतना नाना नाना टुकड़ा करी लईए। अने आपणे आ चेनलमां एक कॉमेंट पण आवी हती के नाथी बेन तमने के कई भावतुं नथी तो तमे बनावो शुं करवा के। पण मने बधी वस्तु नथी भावती पण गांठिया ने एवी वस्तु मने भावे छे एटले गांठिया हुं ચોક્કસથી ट्राय करूं छुं। तो बहुत मस्त क्रिस्पी गांठिया बन्या छे आपड़ा।
તો મેં તમને જે આ મશીનની જારી બતાવી હતી પાપડી ગાંઠિયાની, જે આપણે મમરી બનાવતા હોય તેનો આપણે ઉપયોગ કર્યો છે પાપડી ગાંઠિયા બનાવવા માટેનો. અને પાપડી ગાંઠિયા આપણે હંમેશા પાપડી ગાંઠિયાનો જે જારો આવે છે મોટો તેનાથી જ બનાવતા હોય. પણ જો તમારા ઘરમાં પાપડી ગાંઠિયા બનાવવાનો જારો ના હોય તો તમે આ સકરીની મદદથી પણ ગાંઠિયા બનાવી શકો છો. સાઈઝ નાના મોટી હોય છે અને જે આપણે જારાથી પાપડી ગાંઠિયા બનાવતા હોય તે ગાંઠિયા પકતા હોય છે અને આ ગાંઠિયા સાઈઝમાં થોડા ખાકડા હોય છે. તો આ રીતની સાઈઝમાં ફેર પડે છે, પણ ખાવામાં કંઈ ફેર નથી પડતો. તો જો તમારા ઘરમાં પાપડી ગાંઠિયા બનાવવાનો જારો ના હોય તો તમે આ હંસાની મદદથી પણ તમે પાપડી ગાંઠિયા બનાવી શકો છો. તો બસ આ હતી આપણી આજની પાપડી ગાંઠિયાની રેસીપી. તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. ચેનલમાં નવા હોય તો લાઈક શેર ને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય.